Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sama kami sore ini. Apa kabar kalian teman-teman semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbil alamin. Kita jumpa lagi di sini teman-teman. Kami bikin camping sini teman. Jadi mungkin kami istilahnya bermalam kami sini teman-teman. Doakan teman-temannya ya, supaya kami istilahnya tak ada masalah apa-apa kan. Selamat sini. Nah, siapa dulu Pak Darwis? Halo teman-teman, semoga kami sehat selalu, doa kami sehat selalu. Oke teman-teman. Oke teman-teman, kami sini bikin shelter dulu teman-teman. Nampaknya kayunya agak payah sini teman-teman. Jadi entah atap nanti kami bikin apa nanti terpal, daun. Ini kami bikin apa lagi? Shelternya ini.
Iya. Bawa suaraku. Cuma tali aku. Pamit dulu, kami makan dulu teman-teman ya. Udah apa ini, udah lapar.